ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ አካባቢ ያላችሁ አበሾች ወዳጆቻችን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በዚህ ማለዳ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ምሕረት የእግዚአብሔርን ማዳን ከዘላለም በፊት ተሰውሮ የነበረውን ለኛ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ታላቅነት ልንነግራችሁ የምስራች ብለን በጌታ በኢየሱስ ስም ጀምረናል። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ወድጃችኋለሁ ይላል። እየሰማችሁ ነው? እግዚአብሔር ወድጃችኋለሁ ይላል። ሕዝቡም እንዲህ አለ፣ አንተ በምን ወደድከን? እንዴት ወደድከን? ስለምን ወደድከን? እግዚአብሔርም እንዲህ አለ፣ እንዲሁ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርም እንዲህ አለ፣ እንዲሁ በደም ሳለሽ በሕይወት ኑሩ ያልኩሽ በኃጢአት ሳላችሁ በሕይወት እንድትኖሩ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቅርብም ሆነ በሩቅ ሆናችሁ የምትሰሙንን በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ወድጃችኋለሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን የመውደድ መልእክት የእግዚአብሔርን የማፍቀር መልእክት የእግዚአብሔርን የመውደድ ደብዳቤ በጌታ በኢየሱስ ስም ለአበሾች ወገኖቻችን ለሳውዝ አፍሪካ ወገኖቻችን በኢየሱስ ስም በፍቅር እናስተላልፋለን። በኢየሱስ ስም ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን። ማዳን ያንተ ነው። የምታድን አንተ ነህ። ማዳንህ በመካከላችን ስለሚገለጥ ከፍ ከፍ በልልን። በኢየሱስ ስም ጀምረናል። አሜን። አሁን እግዚአብሔርን ሰው ጋብዛለሁ። ሃሌሉያ። I greet you all in the name above all name, the name of Jesus Christ. I brought peace and grace from his name, from the great throne of the Father. I read from the book of Luke chapter 19. Jesus was going through Jericho, where a man named Zacchaeus lived. He was in charge of collecting taxes and was very rich. Jesus was heading his way, and Zacchaeus wanted to see what he was like. But Zacchaeus was a short man and could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed up into a simon tree. When Jesus got there, he looked up and said, Zacchaeus, hurry down. I want to stay with you today. Zacchaeus hurried down and gladly welcomed Jesus. Everyone who saw this started grumbling. This man Zacchaeus is a sinner, and Jesus is going home to eat with him. Later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I will give half of the property to the poor. I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated. Jesus said to Zacchaeus, Today, Amen. You and your family have been saved, because you are a true son of Abraham. The Son of Man come to look for and to save people who are lost. Amen. The Son of Man has come to Jericho. He is passing by right now. He is well and alive. Jesus Christ, the Savior of the world, he is passing by. He is going through Jericho, where you have the battle of your life, where you are giving up, where you have no solution. You are in your crossroads of your life. It's in Jericho. You don't know the way out. You don't have the answer. Your education cannot give you an answer. Your money cannot give you an answer. But I tell you, my brother, I tell you, my sister, Jesus Christ today, he is passing by. Amen. I declare in the name of Jesus, this day is the day of salvation. Amen. The day of salvation to me.
The day of salvation to South Africa. The day of salvation to you. In whatever situation you are now. Everybody knows that this short guy is a sinner. Everybody knows him is a cheater. But Jesus is coming. He's looking for you. He's coming to your house. You want to come into your life. You want to get in. The Prince of Peace. The everlasting Father. The Son of the living God. You want to get in. Today, just like Zacchaeus, are you willing to open for Jesus? To open your heart? My dear brother, I tell you, you can never change yourself. No one is there to change you. Things will continue till the day that Jesus will come into your heart. Amen. Jesus is willing. He's asking you today, let me get in. I will get into your house today. I am going to save you. I tell you, the name of Jesus saves. The Bible says, He shall save His people from their sins. So you shall call His name Jesus. Amen. Everybody cry, Jesus. Jesus. Shout, Jesus. Jesus. This name is a name that has been given from the Creator for every human race to be saved from his sin, from his sickness, from his eternal days. The name of Jesus. The Bible says in the book of Acts, chapter 4, verse 12, there is no but other name that has been given under heaven for us to be saved, but the name of Jesus. Amen. Anyone who calls the name of Jesus will be saved. Amen. Anyone who calls the name of Jesus will not be ashamed. One Lord, He is rich for everyone who calls His name today. If you just believe that Jesus Christ is Lord, amen. I tell you, Jesus Christ is Lord. Amen. Death cannot hold Him. Amen. He raised from the dead. Amen. He is alive. Yes. He is well. Yes. He can save you right now. Amen. Right here. Yes. Today is the day of salvation. Amen. He can save you now, Jesus. He is the same. Jesus is the same. Yesterday, today, forever. He was walking in the river of Galilee, doing good things, healing people, taking away their trouble from them. He was breaking their bondage. He was destroying the works of the devil. He will do it right now. If you are willing. There are plenty of religion in the world. But I tell you, only one Savior. His name is Jesus Christ. He will save you from your sins. He will save you from your iniquities. He will save you from every disease and sickness. If you let Him come in. See this short guy, just like myself. He himself, after he entertained Jesus, he himself said, hold on, Jesus. I'm the one who will pay back right now. I am not the same again. I am not a cheater any longer. I will be a giver. I will be a giver. Jesus will make you good guy. Jesus will make you full of love. Jesus will make you good citizenship. Come on. Receive Jesus Christ today. He's the only Savior. He's the only Savior. He can save you from eternal days. This is my preaching today. Jesus the Savior. Jesus the Redeemer. If you receive Him, the Bible says, if we neglect, if we reject this great salvation, how can we escape
from the wrath of the Lord, from the anger of the Lord. How can we escape? Don't neglect this salvation. Don't say no today. This is the day of salvation for you. Amen. Jesus is knocking your door, the door of your heart. Let me come in. Let me give you peace. Let me give you my joy. Let me give you eternal life. I love you, says Jesus. Come down. I have a promise with you. I have a covenant with you. I will not leave you. I will not forsake you. I have come to you today. Jesus is saying to you, my brother, this is divine appointment. It's not from human being. It's not from any religion. But Jesus himself, the Son of the living God, he's coming personally unto you. For you and for your family. Do you remember there was one guy? He was in the jail. He was a protector of the whole jail. He asked Apostle Paul, what can I do to be saved? He answered, Paul answered, just believe in the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Amen. This is the way of salvation. Just believe. Amen. Just believe. Through grace. Because he did it all on the cross. He paid it all in the cross. He shed his precious blood for you. You can be saved. Just believe. Believe him. That he is Lord. That he raised from the dead. That he is alive. And welcome him into your heart. You will be saved today. Is there somebody who can tell me, yes, Sammy, it's me. I want to be saved. Is there somebody today? Let me tell you, my brother, the day of salvation is today. You have heard the word of the Lord. The Bible says, for the man once to die and then judgment. You will not go to any appointment you have with your doctor or with anybody, with any officials. But you cannot be, I will not come to that throne that day. You heard me. Don't neglect this salvation. Receive Jesus today. Amen. Let him come into your heart today. Be saved from your sin. Is there somebody? Let me see your hand. I want to be saved. I want to receive Jesus. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, sister. Is there another? Thank you, brother. Come on. I want to be saved. Thank you, brother. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Thank you, my brother. Thank you. I welcome you. I welcome you. Raise your hands. Just pray what I'm praying now. The Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. Come into my heart. Come into my heart. I believe I believe you are Lord. you are Lord. You raised from the dead. Raised from the dead. I receive you, Jesus. I receive you, Jesus. I am a child of God. Son of God. In the name of Jesus. Amen. Amen. Give him glory. Give him glory. Is there someone? Is there someone who will show me his finger? I want to be healed. I have a sickness somewhere in my body. I am feeling pain. Is there somebody I want to pray for healing right now? My sister. Yes. Yes, my sister. Yeah, they will help you. Sisters, lay your hands on her. Yeah, another person. My sister, lay your hands on her. Yeah, lay your hands on them. Lay your hands on them, just nearby. Wherever. We are going to pray now. Jesus Christ is alive. He is alive and well. I know He's healing you right now. The healing virtue of the Lord Jesus, Emmanuel. The healing virtue from His side, which the blood proceeds. I receive healing virtue right now in the name of Jesus. You demon, you sickness, you disease, in the name of Jesus, I bind you. I cast you out in the name of Jesus. Come out of my sister. Come out of the body of my brother. Right now, Satan, take off that feeble hand of yours. Take out in the name of Jesus. Be healed right now from the top of your head, the bottom of your teeth.
In the name of Jesus, every sickness go, every disease go right now. The healing power of the Lord Jesus go through all the people in the name of Jesus. Right now, check on your body. You are healed. Check on your body. You are healed. Check on your body. Give him glory. Give him glory. Give him glory. Hallelujah. እግዚአብሔር ታርቋል ወንድሜ በክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት በመስቀል ላይ በተንጠለጠለ ጊዜ እግዚአብሔር አንተን ይቅር ብሎሃል በደልን አይቆጥርብህም አንድ በደል ብቻ ነው ያለ ዛሬ ያለ ማመን በደል እርሱን አስወግድ በኢየሱስ እመን በእርሱ የማያምን አሁን ተፈርዶበታል በኢየሱስ ካመን የዘላለም ሕይወት የእግዚአብሔር ሕይወት እድል ፈንታ ይሆናል በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩትን አበሾች ሁሉ እግዚአብሔር ፈጥኖ ክርስቶስን በማወቅ ይባርክ አሜን ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወገኖቻችንን ኢየሱስን በማወቅ አሁንም ለዘላለም ይባርካቸው ሃሌሉያ አሁንም ጌታን እናመልካለን እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ጭብጨባ እናመጣለን ሃሌሉያ አምልከን ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን ደስ ብሎን ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጭብጨባ እግዚአብሔርን እናመስግን ሃሌሉያ 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 አመስግኑት አምልኩት እግዚአብሔር ከሙዚቃው ጋር በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑት ተባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስላንተ ሲወራ ሲነገር ቢዋልታደ የሚበቃ አይደለም ብዙ ነው ያረከው ነገር እንዲሁ ብቻ በልተመስ ቃላት አይገልጸው ያረከው ነገር እንዲሁ ብቻ በልተመስ ቃላት አይገልጸው ያረከው ነገር ስላንተ ሲወራ ሲነገር ቢዋልታደ የሚበቃ አይደለም ብዙ ነው ያረከው ነገር እንዲሁ ብቻ በልተመስ ቃላት አይገልጸው ያረከው ነገር እንዲሁ ብቻ በልተመስ ቃላት አይገልጸው ያረከው ነገር ሞቴ በሕይወት ተቀይሮልኛል ኑር ብለህ ፈቅደህልኛል በምድር በርዝመቷ በስፋቷ በላይ በላይ በከፍታ እንድወጣ እንድገባ ፈቅደህልኛል የሚይዘኝ የለም ከፊቴ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ ወንድሞች እግዚአብሔርን አመስግኑት ሞቴ በሕይወት ተቀይሮልኛል ኑር ብለህ ፈቅደህልኛል በላይ በላይ በከፍታ እንድወጣ እንድገባ ፈቅደህልኛል የሚይዘኝ የለም ከፊቴ ወጥተህልኛል ስላንተ ሲወራ ሲነገር ቢዋል ቢታደር የሚበቃ አይደለም ብዙ ነው ያረከው ነገር እንዲሁ ብቻ በልተመስ እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው እንዲሁ ብቻ በልተመስ ቃላት አይገልጸው ያረከው ነገር አርነት ነፃ ወጥቻለሁ እሱ ነፃኝ ተለቅቄአለሁ አልሄድ ወደ ኋላ ወደፊት እራመዳለሁ እሱ ከከፈተው አትገባም የሚለኝ ማነው ሸክሜን ጣለ ቀንበሬን ሰበረ ዕዳዬም በሱ ተከፈለ አለኝ አልጥልህም አልተውህም
ፍጹም ከጄ አላወጣህም መርጬሃለሁ ምንም ነገር አያስፈራም ለዚህ ነው ያለኝ ሃሌሉያ ሸክሜን ጣለ ቀንበሬን ሰበረ ዕዳዬን በሱ ተከፈለ አለኝ አልጥልህም አልተውህም ፍጹም ከጄ አላወጣህም መርጬሃለሁ ምንም ነገር አያስፈራህም እየገባኝ መጣሁ የተረዳሁ ነገሬ ሁሉ ባንተ ሰምሮ ያየሁ አጋጣሚ አይደለም ለካ ከላይ ታዘነ አርፌ እንድኖር ቀድሞ ስራዬን ሰርቶ ተመስገን ሌላ ታዲያ የምለው ምንድነው ተመስገን 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 የኔ ጌታ ተመስገን እስኪ በልምሳ በጭብጨባ ሃሌሉያ ዓላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊት ጠላቱን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ቀንና ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ይተረጋጋ በጌቱ ሕዝብ ባንተ ጋር መጥተው እርሱን ተፈተነ ተብሎ ዓላማ ይዞ የተሰለፈ ዓላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊት ጠላቱን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ የተረጋጋ ጥቂቱ ሕዝብ ዓላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊት ጠላቱን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ይተረጋጋ ጥቂቱ ሕዝብ ካንተ ጋር ይህ ምድር የእኛ ነው ሃሌሉያ ይህ ምድር የክርስቶስ ነው ይህ ምድር ስለዚህ ምድር የሞተው ስለ ሰዎች ሁሉ የሞተው ኢየሱስ ነው ጆሐንስበርግ የእኛ ነው ጆሐንስበርግ የክርስቶስ ነው የክርስቶስ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሕዝብን አበዛ የአገሪቱንም ወሰን አሰፋ ማዳን እጁ ለእኛ ሕዝብን አበዛ የአገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያለ ታዳጊ ከቶ የሳለ ጩኸትን ሰምቶ
ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ምስጋና ላንተ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስለረዳህን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እቺ ምድር ትባረክ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ምድር ያሉ ህዝቦቻችን በኢየሱስ ስም ይባረኩ። በዚህ አካባቢ የሚሰሩ ህዝቦቻችን ይባረኩ። በኢየሱስ ስም ህዝባችን ነፃ ይውጣ። ህዝባችን በኢየሱስ ስም ከድህነት ነፃ ይውጣ። በኢየሱስ ስም ካለመከናወን ነፃ ይውጣ። ከፍርሃት በኢየሱስ ስም ነፃ ይውጣ። በኢየሱስ ስም አዳኙን ይገናኘው። በኢየሱስ ስም ይህ አካባቢ የተባረከ ይሁን። የሰሙን የተባረኩ ይሁኑ። ያደመጡን የተባረኩ ይሁኑ። ይህን ዕድል የሰጡን የተባረኩ ይሁኑ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ይምጣ። የእግዚአብሔር ማዳን ወደ ኑሯችሁ ይምጣ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። ይህ ድምፅ የወጣው ከግሎባል ፌዝ ሚሽን በሊቪውስ ሞዛ 10 ስትሬት ላይ በሚገኘው ከቤተ ክርስቲያናችን የመጣ የወንጌል የምስራች ድምፅ ነው። ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጆይን ልታረጉን በሮቻችን ክፍት ናቸው። በሊቪውስ ሞዛ 10 ስትሬት ላይ ነው የምንገኘው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ልታናግሩን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጌታን የተቀበላችሁ ምክር የምትፈልጉ ሰዎች አገልጋዮችን ወደ ኋላ ቀርታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእኛ መልካሙን ሥራ የጀመረ ኢየሱስ ታማኝ ነው። ሃሌሉያ። Jesus,
የምድር ፈጣሪ ለዘላለም ዙፋን ለዘላለም ኖሬ ገናናነትህን ሰማያት ያውቃሉ ምድርና ሞላዋ ይመሰክራሉ የኃያላን ሁሉ ኃያል የነገሥታት ሁሉ ንጉሥ የጌቶችም ሁሉ ጌታ ባለ ታላቅ ግርማ ኤልሻዳይ የኃያላን ሁሉ ኃያል የነገሥታት ሁሉ ንጉሥ የጌቶችም ሁሉ ጌታ ባለ ታላቅ ግርማ ኤልሻዳይ ምስጋና ላለው እንደገና ምስጋና ምስጋና ላለው እንደገና ምስጋና ዛሬም ነገም ለዘላለም ለኢየሱስ ምስጋና እስኪ ለመጨረሻው ጊዜ ምስጋና ሃሌሉያ አሳዳጃችን ከባህር ሰጥቶ ምድረ በዳችን ባንተ ለምልሞ እያለንበት ተሰብስበና እኛም ሰው ሆን አሳዳጃችን ሃሌሉያ አሳዳጃችን ከባህር ሰጥቶ ምድረ በዳችን ባንተ ለምልሞ እያለንበት ተሰብስበና እኛም ሰው ሆን ሁላችን ለእግዚአብሔር ክብር እናጨበጭባለን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ስፍራ የአምልኮ ስፍራ አድርገህ ስለለወጥከው እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ንጉሥ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንጉሥ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር የምድር ሁሉ ጌታ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተባረክ። እናመሰግንሃለን። ዛሬ እንግዲህ ይህንን አይነት ፕሮግራም ለመካፈል የተሰበሰባችሁ የአበሻው ህብረተሰብ ኢትዮጵያውያን፣ ኤሪትራውያን፣ ሳውዝ አፍሪካውያን ጌታ ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን። ዛሬ ጂፒዎች I want to bless you hallelujah really I want to bless you hallelujah ከእግዚአብሔር ቤት ሆነን ባረክናችሁ ይላል። በቢዝነሳችሁ ላይ ዛሬ እንናገራለን። በከተማይቷ ላይ ዛሬ እንናገራለን። በአበሻው ህብረተሰብ ላይ ዛሬም እንናገራለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ኤርትራን ይባርክ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ኤርትራን ይባርክ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለበረከቱ ነው። ጎረቤት ሀገርን የምትባረኩ ሆኖ ለምድሪቷ በረከቱ ነው። በኢየሱስ ስም ተባረኩ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቢዝነሳችሁን በቀደመው ዘመን በኃይል በኢየሱስ ስም ይውጣ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እግዚአብሔር ባከበረ ጊዜ ግን ከፍ ከፍ ባደረገ ጊዜ ፎቆችንና ታላላቅ ሕንፃዎችን በገዛ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክህን እንዳትረሳ። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ኤርትራን ይባርክ። ጌታ ይባርካችሁ። Thank you for you listening us. በእውነት እናመሰግናለን የአበሻው ህብረተሰብ። And we want to say thank you for South African government and for the police commissioner. We want to thank you for you opportunities that you have given us that you may preach the gospel of Jesus Christ upon this place. God bless South Africa. God bless South Africa. God bless South Africa. God bless South Africa. In Jesus' mighty name. Have a nice day. Get back to you. Thank you.